Time check. Time check 9:24. Date February 19, 2026. Guna. Limpyo kaya bay. Black one black one. Ang black to pikas pa ubos, di makita. 2 days pa lang may nag-harvest ani, kamay pa kaya. Una 4 kilos, karon 3 kilos nababa. Next week ani sakto pa yung weather. Maulan. Ganahan kay aspanay inom sa permenting tubig. Sakto yun kayo. Sabado ani, Domingo, Lunes, Buwilo, harvest ani. Sakto kay picking. Sakto agad itong picking yun, no? Lanulan na yun. Buwilo gini. Isa doon, bunga nga isa.